Ini na subject na understanding the self. Nakabuli gani siya na palawakon ak aram. Tapos nakabuli gani siya para maraman kung diin ako kaluyahan, tapos kung diin ak talaga makusog. Ini na subject makabulig sa future. Tapos mahihipasa ko pa ini na ak aram tungkol sini na subject. Lalo na kay nagtutto sa amis. Malisto talaga. Malisto siya mag-explain, malinaw. Tapos, dili ka talaga kukurian kung nanaan ka naging tutugto. So, ito na nga ni. Ini nga subject, makabuli gini siya na makuha-kuhan akong karuyag in the future. Tapos, ini na subject, magagamitan ko ini para sa kinabukasan. Kay naaraman ko talaga, tapos damuak naaraman sa sarili na diri ko pa araw. Tapos ayun na nga ni aram ko kung nanaan makakaupay, tapos diri. Tapos naaraman ko kung paano proper, tapos diri na sulit na nahirimuon. Tapos ito na nga ni naaraman ko kay kung namin talaga ako mga kahinaan, sensitive. Tapos magamit ko ini pag magtrabaho na ako kay magamit ko siya pag kilala sa ako sarili. Tapos